ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଂସାସୁରର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଥୁରାପୁରବାସୀ ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତମ ଚଳାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ मोर बंधु कलिंग सम्राट आई दरबार के मोर निमंत्रण रक्षा कर मुई जनता थन थन डाकली बंधु को मोर जनता थन थन एवं मुई जनता थन थन तीनटा प्रस्ताव देथि थन थन तीन प्रस्ताव के गृहीत कली इटा बड़े आनंद कथा